Hello para lulog, good morning. Magpaibalo ko sa tanang estudyante nako. Um, January 6 atong klase. Unya mao gyapon. Natay university di ay isip director sa school. Mao ni atong university. Ara. LU, Lolo University. Oh. LU day meaning nato live ultimately, love unconditionally. Okay? Dapat adlaw-adlaw ta maglolo jud. Mo live ta ultimately kay basig last na nato, mo love ta unconditionally. Di ba? Sa tanan gusto mo enroll pa, pwede ra basta kabalo ka mulo-ulo, di ba? Libre na tuition basta kabalo ka mulo-ulo. Basta mo to, live ultimately, love unconditionally. O to, di ba? Lulo jud, permi kada adlaw para happy ta. Nya wala stress. Stress. Fighter, see you.